جبور رێگرتنا li pêş belavbûna dêrdeya xwekujî û çareserkirina pirsgirêkên sîkolojî di nav jinan û zarokan de li bajarê Kobanî, desteya jinê bi alîkariya rêxistina pêzîşkên cîhanî workshopek ji bo pêşkêşkirina piştgiriya sîkolojî li dar dixe ku di pîngava yekemîn de 16 mamosteyên baxçeyên zarokan li ser çawaniya peywendiya bi sîkolojiya zarokan ra perwerde dikin. Ji pêra jî li gor rêveberiya workshopê dê li ser sîstema tundiya ku li ser cûreyê civakî ava dibe hejmarek pisporên sîkolojî amade bikin. تاکو دنوا جواکه ده کار و خبات بکن. و پرورده و بیه جبوی ودی روش داوی حالات خاکشتی پربونه و جبری دا پلانسازی ما هيك و مركز استشارات اجتماعية ونفسية ذاكن جبوي تواهي ملت ما نقري دا يجن تاني ام بيجن وما پرورده ما لفر ما 16 جن تفلا پرورده بونه اونا اداره حضانات و روضاتان و ماموستانه پشتی بداویکرنا پروژه ورکشوپه لگور دسته جنه دی دست به پروژه آواکرنا نواندک سیکولوژی بکن او جی تاکو پرسکریکن کسایتی د ناف جواکه ده پیشواز بکن بارمانجا تونکرنا توندی د جواکه ده و ریگرتنا لپیش خاکوژیا جنان بقسمة كنا ذاكنا وقسمة الشؤون الاجتماعية للانتحار وأنا مثلا كمجتمع جيشكي لأنه مجتمع مفر نخوشيته تشبي ومجتمع يعني عم بي تشكي ملتي مخارو دقري كونك عم بي كتشتك نفسية كان ها مجالك فابا كي إرشاد نفسي دعم النفسي وإرشاد الاجتماعي كيف مجتمعي مثلا كحر كسك باب بالجامعة لازم أويا مثلا مرة تعملي بقى ثقات ورتي ما تشبه كموي إنساني بيش بخنا ناباش بخنا د دسپیکا سال 2020 تا نها دسته جن لهری مافروعته 6 حاله کشتن او خاکوژی هر وها 11 حاله هولدان خاکوژی د ناف جنان دا تومار کریه دسته جن اشکره دکه کو سدما ویا که پرسکریکن سیکولوژی او باندورا شر او ابورینه رضوان بیزار کردستان 24 باجر کوبانی